Selam i pozdrav dragi moji, dobrodošli u još jedan video Elmine kuhinje. Za sve vas koji ste mi prvi put ovdje, ja sam Elma i jako mi je drago što ste baš u ovom videu sa nama. Naravno, svi vi koji gledate svaki video i koji podržavate maksimalno, hvala i vama do neba i nazad. Ovako, dobri moji narode, pa kako ste mi? Nadam se da ste dobro, jer ja sam nešto danas baš raspoložena. Iako je kod nas baš jako toplo, vjerujem da je i kod vas, čula sam, da je svugdje negdje onako po cijelom Balkanu je toplo, u stvari u cijelom svijetu neka toplina opasna. Ne svugdje, ali nema veze. Uglavnom, dobri moji narode, danas pravimo jednu delikatesu. Delikatesa posebna je, danas pravimo nešto slatko, pretpostavljate, ali ovo je nešto posebno. Danas pravimo tortu, ali ne bilo kakvu tortu. Vi znate da sam ja pravila burek iz tave. Pravila sam i kruh iz tave. Pa zašto onda ne bismo napravili i tortu iz tave? Stvarno nije komplicirano i zašto mi to ne bismo uradili? Mislim, ipak smo mi malo posebni, tako da kod nas se nešto mora, nije naopako, ali drugačije, hajde da kažemo. Ovako, dobri moji narode, danas pravimo tortu iz tave. Možda neko pretpostavlja o čemu se radi, a možda čak nemate ni ideju. Ja ću vam sve to lijepo objasniti, ali prije nego što krenemo da radimo, moja je dužnost da vas podsjetim na šta? Pa da je ovaj mjesec još uvijek avgust i da još uvijek knjiga jeste u posebnoj ponudi. Elmina kuhinja, Elmina pravila, naš prvijenac je još uvijek na akciji, da kažemo to tako, u posebnoj ponudi. Ko naruči 2 knjige, jednu dobija na poklon. Požurite, nemojte slučajno da zakasnite jer ovo je posebna ponuda samo do kraja mjeseca. Idemo da radimo. Sve podatke kako naručiti knjigu i kako napraviti tortu iz tave imate u opisu videa. Ovako, idemo mi odmah da radimo. Mislim, odmah, nije baš odmah, ali hajde. Malo smo se ispričali, sad idemo. Ovako, ja sam ovdje pripremila neke sastojke koji su mi potrebni da pravim današnji desert, da kažem to tako, pa mi idemo onako lijepo. Naravno, sve količine ću vam staviti u opis videa. Jaja, tako, malo ćemo samo jaja ovako premlatiti, nećemo ih baš premlatiti, samo ćemo ih malo ovako. Šećer. I sada ćemo malo zamutiti jaja i šećer. Da se otprilike to malo šećer rastopi. Ali ne trebamo ništa previše da se mučimo. Sada tu miješamo 3 godine. Dovoljno, evo ga. Vidite i sami kakva je tekstura. Sada dodajemo slatku pavlaku, slatko vrhnje ili vam ga vrhnje za šlag. Inače ja koristim ovo hulala, molim lijepo, talijansko. Ostavila sam ga ovdje jer će nam ono trebati još i za kasnije, ali jedna količina ide u smjesu. Bismillahi. I opet naravno, pomiješamo. Miješamo. Vidite kakva se teksturica dobije. I sada dodajemo vodu, najobičniju vodu. Bismillahi. Najobičnija, znači nije mineralna voda, nemojte dodavati mineralnu vodu, jer u ovu smjesu ide i prašak za pecivo, tako da to baš i nije najbolja ideja, iskreno da vam kažem. Otvoriti ću brašno sa strane. Naravno, prije svega toga, prije nego što ja budem sada dodavala lagano brašno unutri,
dodati ću otopljeni maslac. Evo ga. Bismillah. Tako, malo još samo pomiješamo. I sada lagano dodajemo brašno. Miješamo i dok nismo miješali skroz brašno, dodamo i prašak za pecivo, pa ćemo sve lijepo da umiješamo. Morate biti strpljivi i miješati jedno vrijeme kako bi se sve onako lijepo sjedinilo. Dodajemo još brašna. Ja ću vam naravno, opet ponavljam, napisati točnu količinu brašna koju ću koristiti i svih ostalih sastojaka. Miješamo, miješamo. A ja miješamo. I ovo je dovoljno brašna, nećemo više dodavati. Ja ću ovo miješati još neke 2 do 3 minutice ovako neprestano, kako bi se sve lijepo sjedinilo i kako bismo imali što manje grudvica. Naravno, koliko god je to moguće, a vjerujte da jeste. Miješamo. Ostanite uz video, bacite like, komentarčić, obavezno podijelite video, naručite knjigu, zapratite Elminu kuhinju, Mašević Family i učite sa babom. Ostanite uz video jer idemo na jedan poseban dio ovog videa. Volim vas. Evo nas, dobri moji narode. Pretpostavljate šta se radi. Tijesto je pretekuće da to ne bi bile palačinke. Ovo su posebne palačinke, nešto na nalik američkima. Ovo moram maknuti jer je gotova. Prvo stavim ovako na tanjur jer su vrele i onda na pek papir da imam što više mjesta. Ako je moguće, nemojte da ih stavljate jednu na drugu nikako. Malo ulja, samo je to čisto da se pošprica. Ja imam ovu tavu baš za palačinke, tako da u ovu tavu, bismillahi, ide 1 kutlača i po. Onako, eto. Da budu malo deblje, one imaju prašak za pecivo u sebi, tako da će svakako one porasti. Vrlo bitno jeste da ih pokrijete. Ja ovako stavim ovaj veći poklopac, tako da one odrade 2-3 minute kao i svake palačinke i s jedne i s druge strane. I samo šibamo. Idemo. Naravno, ostanite još malo u video da vidite kako ćemo ih mazati, šta ćemo napraviti na kraju s njima i kako ćemo ih poslužiti. Hvala vam puno što ste tu. Ostanite uz video jer mi se po običaju vraćamo odmah. Evo nas, dobri moji narode. Ja sam ispekla, to jest ispržila gore, ispekla sam u tavi naše palačinke. To jest ove kao kore za tortu. Naravno, ovo je neka palačinka torta, znate i sami. Vidjeli ste, možda vjerovatno na početku, ste vidjeli ovdje nutelu. Ja sam svaku od tih palačinki, recimo to tako, premazala nutelom. Vidjeli ste, rekla sam vam i da nam treba šlag. Ja sam šlag izradila, neću sad tu ispred vas da mutim šlag 5 minuta, nema potrebe. Zamutila sam šlag i u šlag sam dodala 2 kašike nutele. Mislim, morala sam da ne bi šlag bio samo šlag, nego morala je biti malo nutele. Doduše, vidite i sami, ja sam sva prljava, ali nije uopće strašno jer i šprico me šlag. Šta da vam kažem? Katastrofa, ali vrijedi. Pogledajte kako izgledaju ove palačinke premazane nutelom. Mislim, ja bi to tako jela, ali još je bolje kada se jede sa šlagom od nutele. Evo ovako, ja ću sada vama da pokažem kako ja pravim ovu lijepu torticu. Ništa posebno, 2 ove kašike ovog šlaga samo ovako lijepo stavite,
pa rasporedite. Ovo vam je prava brza torta, vjerujte mi, izuzetno se brzo pravi i jako ukusna. I sada svaku ovu palačinku namazanu podignete i spustite ovako na ovo. I to je to. Tako se pravi torta. I sad ovu ponavljamo sve dok ne potrošimo sav materijal. Naravno, ostaće nam malo šlaga, mi ćemo tortu i obložiti, tako da, eto. I samo da vam kažem, ja sam ovdje rastopila čokoladu, 100 grama čokolade, mliječne najobičnije. Nije ona švicarska. Ma nije švicarska, kakva švicarska to grahota da se topi, nije švicarska definitivno. Ona iz Lidla je, eto ako baš da vam kažem, da mi znate. Evo ga. I ovo ponavljamo, ja vas neću sada zamarati time da ponavljamo 100 puta ovo. Ja ću vam se javiti kada ja složim ovu tortu i kada bude vrijeme za šta? Pa za degustaciju. Znači, ja ću tortu sada da premažem sa ostatkom ovoga svega, to sad tako ponavljate, to je malo kao, hajde, neki dosadni proces da kažem, jer dođe vam da sve ovo stavite u usta, ali morate biti strpljivi, jer na kraju dolazi ova čokolada gore, ja ću ostaviti samo 10 minuta u frižideru, a ova torta je izuzetno dobra što uopće ne mora da se steže u frižideru, možete odmah da ju režete i da je konzumirate, to je poanta. Odmah, brzo, sve efikasno, ali ja ću ostaviti sa strane dok pokupim ovo, tako da znate. Ostanite još jako kratko u videu, pa morate vidjeti presjek torte. Za to vrijeme, like, share, subscribe, obavezno komentarčić i naručite knjige dok je još uvijek avgust. Ljubim vas! Evo nas, dobri moj narode, odmah. Ja sam na brzinu, ovo se samo ponavljala postupak koji sam vam i pokazala. Malo sam je prelila čokoladom, ljudi, toliko je toplo kod nas, ne možemo vam opisati koliko je jako toplo. Malo sam je ostavila 3 minute, bilo u frižideru, nije bila ni 5. Ali dobro, nema veze. Uglavnom, idemo samo da je izrežemo, bismillah i... Tiho. Evo ga. Ta-da-da-da. Babo Ta-da-da-da. Ta-da-da-da. Mašala. Pogledajte vi Evo ovo. ljudi, mislim... Ovo je, nemam riječi. Ovo sam tu stisla, zašto sam stisla? Evo ovako s ove strane, pogledajte. S ove već curi čokolada. Šta kažete, a? Sviđa vam se. Ako vam se sviđa kao meni i babu, obavezno je probajte, napravite. Hvala vam puno što ste bili danas tu sa nama. Hvala vam što ste me istrpili u ovo današnje izuzetno toplo doba. Uglavnom, nadam se da ćete uživati. Cijela kuća miriši po Nutelli, mi idemo da uživamo, vi ostanite uz kanal Elmina kuhinja, Mašović Family i učite sa babom. Obavezno se pretplatite, zapratite i tamo komentirajte svugdje, to je ne tamo, nego svugdje na sva 3 kanala. I jedite tortu. I jedite tortu. Hvala vam puno, ja sa ovom viljuškom tu vam prijetim. Ljubi vas i voli vaš kapetan i ostanite uvijek dobro i zdravo. Pozdrav!